ڈیزائننگ گروپ کے لیے یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ ویڈیو فیشن ڈیزائننگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک خزانے کی طرح یہ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4-5 منٹ کی ویڈیو ہے، تو آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو ٹائم نکال کر غور سے اس کو سنیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، صرف اور صرف 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے اور آپ کو فیشن ڈیزائننگ کا ایک خزانہ مل جائے گا۔ جی ہاں، خزانے سے مطلب ہے آپ کو فل مارکس مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ فیشن ڈیزائننگ میں فل مارکس لینا اب بالکل ہی آسان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو فیشن ڈیزائننگ کا گروپ ہے، ٹھیک ہے، فیشن ڈیزائننگ کے گروپس میں جو ٹیک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اب جو فیشن ڈیزائننگ کے گروپ کے لیے کون سی بڑی خوشخبری ہے، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ فیشن ڈیزائننگ کے جو ٹیک سبجیکٹ ہیں ان کے آپ کے فل مارکس آئیں گے، فل 100% میں سے 100%، 100% میں سے 100% آپ کے مارکس آئیں گے۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو آپ کو بتا دوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹڈی ود عدنان یوٹیوب چینل، جیسے ہی آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے پہلے نمبر پر اسٹڈی ود عدنان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کو آپ اوپن کریں گے، ویڈیوز میں جائیں گے، یہاں پر آپ کے تمام لیکچر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ 10,000.9 کے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہزار، مطلب کہ 11,000 کے نزدیک، چلے 10,000 کر لیں، 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اسٹڈی ود عدنان یوٹیوب چینل پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ہی ریئل ورک ہے، بالکل ہی ریئل آپ کو پڑھا رہا ہوں، ایگزام فوکس پڑھا رہا ہوں۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہے، فری آف کاسٹ آپ کے ٹیسٹ بھی لے رہا ہوں۔ واٹس ایپ چینل بار بار کہتا ہوں جوائن کر لیں، جن اسٹوڈنٹس نے کیا ہوا ہے ان کے فری آف کاسٹ ٹیسٹ چیک ہو رہے ہیں، ان سے ٹیسٹ لے رہا ہوں، اچھی طرح ان کی تیاری کروا رہا ہوں۔ اگر آپ نے بھی وہ نہیں جوائن کیا واٹس ایپ چینل تو جوائن کر لیں، پہلے کمنٹ میں آپ کو واٹس ایپ چینل کا لنک مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کریں۔ یہاں پر آپ کے تمام لیکچر جو ہیں اپلوڈ ہیں، پلے لسٹ میں آئیں گے، یہاں پر آپ کی فیشن ڈیزائننگ اور کمیونیکیشن سکلز کی بھی پلے لسٹ بن جائے گی فولڈر کی طرح۔ یہ کمپیوٹر سائنس ٹیک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بات اس ویڈیو میں ذہن میں رکھنی ہے کہ 10,000 سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسٹڈی ود عدنان سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب کا جو فیڈ بیک ہے، ریویو ہے، وہ بالکل ہی پوزیٹیو ہے، مطلب کہ سب کہتے ہیں تھینک یو سر، آپ نے اچھی تیاری کی۔ یہاں پر اگر آپ کمنٹ میں دیکھیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو واٹس ایپ جو ہے ہمارا چینل، اس میں سب کچھ کمنٹ آپ کر سکتے ہیں، وہ ایک گروپ کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جوائن کریں، آپ خود پتہ چل جائے گا اسٹوڈنٹس کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، کیسے پازیٹیو میسج کرتے ہیں۔ کوئی ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں تھینک یو سر، ایسی ہیلپ کی، ٹھیک ہے؟ اور آپ جوائن کر لیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو اب جو اصلی خوشخبری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ہمارے پاس ہے فیشن ڈیزائننگ کی بکس، کمیونیکیشن سکلز اینڈ پرسنل گرومنگ کی بک، اور فیشن ڈیزائننگ کی بک، اور کمپیوٹر سائنس ٹیک کی بک۔ ان پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، جس میں آپ کو فری ہوم ڈلیوری ملتی ہے، نیو ایئر کی اسپیشل آفر ہے، اور اس کے ساتھ فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ آپ کو کیا ملتا ہے؟ 30% ڈسکاؤنٹ۔ مطلب کہ پہلے جو بک تھی 400 روپے کی، 30%، مطلب کہ 300 نکال دے، باقی صرف آپ کی 100 روپے کی وہ رہے گی، آپ کو 100 روپے میں ملے گی۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ 9 کلاس کے ٹیک گروپس کی بکس ہمارے پاس موجود ہیں، آئی سی ٹی کی یا کمپیوٹر سائنس ٹیک، فیشن ڈیزائننگ، کمیونیکیشن سکلز اینڈ پرسنل گرومنگ کی۔ اگر آپ ان کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو 0319 70 20 988 اور 0344 14 36 961 ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں آپ کو دکھاؤں کمیونیکیشن سکلز کی بک، کس کی؟ کمیونیکیشن سکلز کی بک، تمام کی بکس ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں، اور جو ان کی بکس میں کمپلیٹ سولوشن آف آل ایکسرسائز ہے، ان کو آپ نے پی ڈی ایف میں کیسے حاصل کرنا ہے، اس بارے میں بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے موبائل میں اس کو کیسے حاصل کرنا ہے فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے؟ حاصل کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کمیونیکیشن سکلز اینڈ پرسنل گرومنگ کی بک، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آپ کو کی بکس ملے گی آپ کے دیے گئے ایڈریس پر، صرف 3 دن کے اندر اندر، 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کے دیے گئے ایڈریس پر ڈیلیور ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ کمیونیکیشن سکلز اینڈ پرسنل گرومنگ کی بک ہے آپ کے سامنے، اسٹڈی ود عدنان کی ہے، کلاس 9 کی ہے، اور اس میں آپ کو ملتے ہیں ایم سی کیوز، شارٹ اور لانگ کویشچن، ایکسٹرا گیسٹ کویشچن، سولوشن آف آل ایکسرسائزز، گیسٹ پیپرز اینڈ
मॉडल पेपर्स और आपको तमाम लेक्चर्स भी मिलते हैं वीडियोस की सूरत में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग के। ठीक है, ये किसकी की बुक है? कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग की। ठीक है, तो इसकी आप खुद पेज क्वालिटी देख सकते हैं कितनी अच्छी वाइट फुल। अक्सर आपने की बुक देखी होंगी जिनके अखबार जैसे पेजेस होते हैं। ठीक है, किस जैसे? अखबार जैसे। उनको थोड़ा सा खींचे वो फट जाते हैं, उनके ऊपर पानी अगर डल जाए तो वो फट जाते हैं, लेकिन इनको आप खींचेंगे, पानी इसके ऊपर फेंकेंगे, ये नहीं फटेंगे। मजबूत पेज है, कलर प्रिंटिंग है, खूबसूरत है और इजी इंग्लिश, आसान इंग्लिश में इसके आंसर लिखे हुए हैं ताकि आप आसानी से याद कर सकें। इसमें आपको सब कुछ मिलता है एग्जाम की तैयारी के लिए, मॉडल पेपर्स एंड गेस्ट पेपर्स, सब कुछ। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग की ये है की बुक। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद है फैशन डिजाइनिंग की बुक। फैशन डिजाइनिंग की बुक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको मिलती है फैशन डिजाइनिंग की बुक। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग की बुक, इसमें भी एक से एक बढ़कर क्वालिटीज है। ठीक है, आप देख सकते हैं फैशन डिजाइनिंग की बुक इसी तरह आपको डिलीवर होगी कलर प्रिंटिंग में अच्छी बाइंडिंग के साथ। आपको बाद में जिल्द करवाने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल मजबूत किताब है। इसमें आपको आसान इंग्लिश में आंसर मिलते हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एक्स्ट्रा गेस्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं और तमाम एक्सरसाइजेस का आपको इसमें सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, एग्जाम फोकस इसमें आपको गेस्ट पेपर्स भी मिलते हैं, मॉडल पेपर्स भी आपको मिलते हैं। ये फैशन डिजाइनिंग की स्टोरी विद अदनान की बुक से ऑर्डर आप कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप ये इसको देख सकते हैं। ये मैं आपके सामने इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट सब कुछ, या आपके तमाम चैप्टर के एक्सरसाइज भी सॉल्व है, एक्स्ट्रा एमसीक्यू, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और इसमें आपको सब कुछ मिलता है, मॉडल पेपर्स एंड गेस्ट पेपर्स भी, जो कि एक फुल बटा फुल नंबर लेने में आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो ये किसकी थी की बुक? फैशन डिजाइनिंग की। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एंड कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टैग की, कंप्यूटर साइंस टैग की बुक। ठीक है, फैशन कंप्यूटर साइंस टैग की बुक, ये है कंप्यूटर साइंस टैग की बुक। इसमें जो है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस का मिलता है। ठीक है, तमाम एक्सरसाइज आपको जो है वो सॉल्व मिलती है। ये कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टैग की बुक है स्टडी विद अदनान की। आप देख सकते हैं इसी तरह आपको की बुक रिसीव होगी, कोई फटेगी नहीं। ठीक है, अगर आप पहली बार ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के रिव्यू मिल जाएगा, उनको की बुक कैसे रिसीव हुई, उनको जो है कैसी लगी। तो बिल्कुल पॉजिटिव, मतलब कि सबको अच्छी लगी, क्योंकि है ये एक बहुत ही मतलब कि खुद की बुक की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स के रिव्यू है, फीडबैक है, वो आपको बता रहा हूँ कि ये सबको फायदा दे रही है। तो आप पीछे क्यों है? हमारे पास बहुत कम स्टॉक अवेलेबल है, क्योंकि अब जनवरी का महीना चल रहा है, तमाम स्टूडेंट्स ने की बुक्स ऑर्डर कर ली है, बहुत ही कम स्टॉक रह गया। अभी हमने प्रिंटिंग भी बंद करवा दी क्योंकि सब स्टूडेंट्स ने ले ली है, बहुत ही कम किताबें रह गई हैं की बुक्स। अगर आप अभी ऑर्डर नहीं करेंगे तो बाद में आप पछताएंगे। ठीक है, तो अगर आप की बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इस चैनल पर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये क्या कौन सी की बुक है? कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टैग की बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की टैग की बुक है और एक्सरसाइज का तमाम सॉल्यूशन इसमें आपको मिलता है। एग्जाम फोकस, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, पेज नंबर बताए गए, चैप्टर बताए गए हैं, एमसीक्यूज किस नंबर पेज नंबर पर है, शॉर्ट क्वेश्चन किस नंबर पर है, पेज नंबर पर है, सब कुछ आपको इसमें मिलता है तमाम चैप्टर्स का। ठीक है, अगर आप इनकी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप 0319 70 20 988 और 0344 14 36 961 व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन से की बुक्स हैं? ये फैशन डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक्स हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टैग की भी की बुक हमारे पास मौजूद है। अभी जो है ये जो ऑफर बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ठीक है, कल भी हो सकती, 10 दिन बाद भी हो सकती, 5 दिन, इसकी कोई तारीख नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि
बहुत जल्द खत्म होने वाली ये ऑफर, ये आपको मैं बता दूं, ठीक है। शायद कल खत्म हो जाए, तो जितना जल्दी आप कर सके उतना जल्दी आप मैसेज करें कि क्या सर क्या ये ऑफर अभी अवेलेबल है। अगर मैंने कहा यस तो आपको 30% डिस्काउंट, फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। नो तो फिर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और फ्री होम डिलीवरी उस वक्त नहीं होगी, आपको डिलीवरी चार्जेस देने होंगे ऑफर खत्म होने के बाद, और आपको 30% डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखें, ये 30% डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी है, ये आपको सिर्फ न्यू ईयर की, नए साल की स्पेशल ऑफर की मिल रही है। ऑफर में अगर आप की बुक्स ऑर्डर करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। ये की बुक्स हैं कंप्यूटर साइंस, टेक, फैशन डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग की। ठीक है, अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको बताया है कि आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें या कॉल कर लें 0319 70 20 988 और 0344 14 36 961। तमाम की बुक्स मैंने आपको दिखा भी दी हैं, जैसी आपको मिलेंगी प्रिंट वाली, ठीक है। और बाकी मालूमात के लिए, स्टूडेंट्स के फीडबैक देखने के लिए जिन्होंने ऑर्डर किए उनको की बुक्स कैसी लग रही हैं, वो आप व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल में आपकी अच्छी तैयारी भी करवाई जाएगी, ठीक है। ऑर्डर करने के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0319 70 20 988। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑफर खत्म होने के बाद ना ही फ्री डिलीवरी होगी और ना ही 30% डिस्काउंट होगा। ये 30% डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी आपको नए साल की स्पेशल ऑफर में मिल रही है, और ये ऑफर बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। तो मैसेज करके पूछें क्या ऑफर अवेलेबल है। आपको अगर ऑफर अवेलेबल होगी तो 30% डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। ये बहुत ही बड़ा आपको डिस्काउंट मिल रहा है और ऊपर से फ्री होम डिलीवरी आपको मिल रही है, ठीक है। तो की बुक्स ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचें, आपको इतना कुछ इसमें मिल रहा है, एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा गेस्ट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल एक्सरसाइज, तमाम मश्की सवालात का आपको हल भी मिल रहा है, और गेस्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स भी आपको इसमें मिल रहे हैं, और तमाम मॉडल पेपर्स एंड गेस्ट पेपर्स का आपको इसमें सोल्यूशन भी मिल रहा है। तो इनकी बुक्स को ऑर्डर करने के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ऑफर खत्म होने से पहले पहले अपनी की बुक्स ऑर्डर कर लें ताकि आप भी टॉप करें, कामयाबी का पहला कदम आज ही उठाएं। अल्लाह हाफिज।